Hello students, today we are going to learn about graphical solution of LPP, and previously we studied about the formulation of LPP which we discussed in the previous video. If you not seen that video, then please check it out. Okay students, and this is the very important topic because you can get at least a long type question in your council examination. ओके स्टूडेंट्स एबे हम स्टार्ट करिवा देखो पिले ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी प्रथमे कोन टिके बुझि नबा तने ग्राफिकल कोन ग्राफिकल तमे बुझो निश्चित भाବରେ ग्राफ ता माने एई जो सॉल्यूशन को तमे जतले सॉल्व करिया पे हमें जिबा एई जो क्वेश्चन को जतले हमें सॉल्व करिया पे जिबा ताले निश्चित भाବରେ हम पाखरे गोटे ग्राफ पेपर दरकार हो बुझिपारल पिले कहीं आम ग्राफिकल सॉल्यूशन बाहर करबा माने गोटे ग्राफ द्वारा आमे केमिति गोटे सॉल्यूशन को बाहर करबा ठीक अछि पिले तो एथि पई हमकु प्रथमे लिनियर इनइक्वालिटी मल्टीपल लिनियर इनइक्वालिटी को केमिति आमे ग्राफ ड्रॉ करिथिले फर्स्ट ईयर रे ताको आमे पढिथिले सेउडा को टिके टिके तो प्रथमे देखिया को पड़िबो ठीक अछि पिले मु भाबुची त माने सेउडा सब भल कि शिखिथिबो बा जानिथिबो ठीक अछि एबे हम स्टार्ट करिबा Okay, students. Graphical method of solving linear programming problem. प्रथम आम जानिबा जे टर्मिनोलॉजी एथिरे कोन कोन आसीबो देखो पिले प्रथमे सॉल्यूशन ऑफ एन एलपीपी तने आमे तो गोटे एलपीपी बा लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करिवा सेथिरे मु तुमको प्रीवियस वीडियो रे जो कहिथिली आमे सेथिरे टारगेट कोन करूथिले जोर हमर डिसीजन वेरिएबल थिला सेउडा को मु टारगेट करथुली केमिति ताको सॉल्व करिक आंसर बाहर करिया पाई ताले एठी भी सेमिति मोर एठी डिसीजन वेरिएबल गुडा कोन कोन ए x1 x2 x3 डॉट 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 जो xn अछि एउडा सब मोर गोटे गोटे होची डिसीजन वेरिएबल जो माने कि मो सब जाक जो कांस्टेंट देथियो ताको सैटिस्फाई करिया दरकार ठीक अछि पिले ये तो मोर हला सॉल्यूशन तेनु मोर टारगेट सबल पई ए x1 x2 x3 रो कोन वैल्यू हेई पारे ठीक अछि ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एन एलपीपी जोटा कि आमे ऑलरेडी बहुत बार आमे डिस्कशन करि सारि जंदी देखो बिले तथा बिटे देखि नवा कोन ना सेट ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल x1 x2 डॉट 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 xn satisfies the constant and non negative restriction of an lpp माने से जो x1 x2 xn जोड़ा satisfy करे जो रीजन ता तयारी होबा जो सॉल्यूशन ता तयारी होबो जोटा कि satisfy करतो सब जागा कांस्टेंट को आ ता सहित नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑफ एन एलपीपी होता दरकार कहीं ना तुम प्रथम कहि सारछि x1 x2 xn पर्यंत जो जो वेरिएबल गुडा रहिला एमाने सब बेल पे नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन होबा दरकार तापर पिले देखो कोन दिजी पॉइंट विद इन एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ द फिजिबल रीजन रिप्रेजेंट फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द कांस्टेंट माने से जो बाउंड्री ऊपर रही परंती सॉल्यूशन नहले बाउंड्री रो भीतर पटे जो क्लोज्ड कर्व जो क्लोज्ड बाउंडेड एरिया ता तयारी हबो सेई भितरे मोर सॉल्यूशन टी रहइबो ठीक अछि पिले नेक्स्ट फिजिबल रीजन ऑलरेडी हम सब तयारी कर सरेन जोटा फिजिबल सॉल्यूशन ता जो रीजन भितरे बाहर भी हमर फिजिबल सॉल्यूशन ता सेई जो रीजन ता तयारी हला जो कॉमन रीजन जोटा कि हम कॉमन शेडेड रीजन से कॉमन शेडेड रीजन ता हम कह फिजिबल सॉल्यूशन देखो पिले तारा डेफिनेशन कोन हबो ना द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द constraint including non-negative constant x comma y greater than equal to 0 of a linear programming problem is called feasible region or solution region for the problem बुझी पारलो पिले जोटा कि हमें ऑलरेडी बहुत थर डिस्कशन भी करिसंती ठीक अछि एबे देखिबा feasible choice each point in the feasible region is called feasible choice ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଫିଜିବୁଲ ରିଜିୟନ ଭିତରେ ଯୋଉ 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 ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ସବୁ ଆସିବ ଯୋଉ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଉପରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ସବୁ ଆସିଲା ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ମୁଁ କହିବି ଫିଜିବୁଲ ଚଏସ ଦେନ୍ ଇନଫିଜିବୁଲ ରିଜିୟନ କୋଉଟା ଯୋଉଟା ଫିଜିବୁଲ ରିଜିୟନ କୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ରେଷ୍ଟ ଯାହା ରହିଗଲା ସେଗୁଡା ମୋର ହଉଛି ଇନଫିଜିବୁଲ ରିଜିୟନ ତେଣୁ ସେ କଣ ହଉଛି ନା ରିଜିୟନ ଆଉଟସାଇଡ ଦ ଫିଜିବୁଲ ରିଜିୟନ ଇଜ କଲ୍ଡ ଇନଫିଜିବୁଲ ରିଜିୟନ ଦେନ୍ କଣ ଆସିଲା ଇନଫିଜିବୁଲ ସଲ୍ୟୁସନ ତାହେଲେ एनी पॉइंट मु सॉल्यूशन गुडा कोठी पाइबी कहितली सॉल्यूशन गुडा निहे देवर सी पॉइंट गुडा करे पाइबी
ତେଣୁ any point outside the feasible region is called feasible solution. Yes. Then optimal solution of an LPP. A feasible solution of a LPP is said to be optimal or optimum if it also optimize the objective function of the problem. माने optimum solution पिले हमें प्रथम रू जानी जंती जे optimum solution कहा कहंती minimize बा maximize जोटा करे ताको कहंती optimum solution. से जिनसटा एठी लेखा आइछि ठीक अछि काना ऑब्जेक्टिव फंक्शन जोटा था सेटा ही मोर ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी मोर ऑब्जेक्टिव कोन मैक्सिमाइज ना मिनिमाइज मते कोन देखिया को पड़िबो ठीक अछि पिले तापर असला ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ एन एलपीपी द सॉल्यूशन ऑफ ए एलपीपी obtained by graphical method माने गोटे सॉल्यूशन गोटे लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हमें जदी सॉल्व करूचंदी केउ मेथड रे ना गोटे ग्राफिकल मेथड रे by drawing the graphs corresponding to the constraint or and a non-negative restriction माने सब जाक constraint को नेकी आमे जेमति प्रीवियस वीडियो रे हम पढिथिले जे लास्ट को आमे पूरा तयारी करथिले फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी गोटे एलपी को किने फॉर्मुलेट कराउतला सेथिरे आमे कोन कोन रखिथिले पिले आमे सेथिरे रखिथिले जे गोटे ऑब्जेक्टिव फंक्शन थिला ता सहित मोर constraint थिला ता सहित नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन थिला तामाने एठी कोन कहूची जे सेही सब जिंस गुडा को नेकी जो ग्राफ टा मु तयारी करबी सेथिरे जो सॉल्यूशन पाइबी जो पॉइंट गोटे मु सॉल्यूशन पाइबी ताकू मु कहबी नॉन नेगेटिव सॉरी ताकू कहबी मु ग्राफिकल सॉल्यूशन ठीक अछि बिले देन कम टू वेरी इंपोर्टेंट व्हिच इज अनबाउंडेड सॉल्यूशन माने जदि मोर कोनोसी फिजिबल रीजन बा जदि कॉमन शेडेड रीजन जदि मोर किछि बाउंडेड हेगी आसिला नाही माने जदि मु गोटे अनबाउंडेड रीजन पाई गली जोथिरे मोर गोटे पट जदि ओपन हे गला गोटे पटर जदि मोर टोटल मु किछि कोटा कोठी कोठी बड़ कोठी कोठी सबुठ हाईएस्ट मिले मु जानि पारुनी सेठी मोर कोन हबो ना अनबाउंडेड सॉल्यूशन ठीक अछि बिले सबु जाका हमें एग्जांपल नै देखिबा तणु किछि ओरिड हवा नाही बस खाली ये जो छोट छोट डेफिनेशन गुडा को मन रखिया पड़े कहीं ना एगुड़ा सब शॉर्ट छोट छोट जो आमर क्वेश्चन गुडा सब एग्जाम जो एंट्रांस एंट्रांस जो आगू दब पिले से सब पचारि दियंती ठीक अछि ताले अनबाउंडेड सॉल्यूशन कोन ना इफ द value of the objective function can be increased or decreased infinitely such solution is called unbounded solution ठीक अछि एबे ताले देखिबा जे गोटे एलपी आमे तो सब जिंस जानले केमती कोन होउची ताले सेई जो रीजन टा आमे बाहर करथिले तान तार वर्किंग प्रोसीजर कोन हबो देखो बिले स्टेप 1 ले आमे कोन करबा तमानन सेठी भी कहितली लीनियर इनइक्वालिटी पढला बेले कोन करथिले आमे प्रथम आमे इनइक्वालिटी को इक्वालिटी रे प्रकाश करथिले बा इन इक्वेशन को इक्वेशन आकार रे प्रकाश करथिले बा सेई जिंसटा प्रथम लिखिबा कोन ना टॉकिंग all the sorry taking all the inequation of the constraint as equation draw line represented by each equation and considering the inequality of the constraint in equation complete the feasible region माने मते कोन करिया पड़िबो प्रथमे सबु जाको इनइक्वेशन को मु प्रथमे इक्वेशन आकार रे नै जिवि ताले इक्वेशन आकार जदि नै जिवि ताले मु कोन पाइबी ना मु कोन पाइ जिवि एबे मोर सब लाइन तेरी जिवो काहे ना मु जानि छि जे मोर सब इनइक्वालिटी इनइक्वेशन ओडा सब कोउथरे थाए मोर इनइक्वेशन ओडा सब थिबो कोउथरे मोर लिनियर रे थिबो जदि मु गोटे इनइक्वेशन टा लिखबी एमिति जदि लिखिली माने कर ax प्लस by ग्रेटर देन लिखिली c ग्रेटर देन और इक्वल टू दे देली ताले पिले जदि मु याकू वर्तन एटा वर्तन इनइक्वालिटी बा इनइक्वेशन रे अछि ताकू जदि मु वर्तन इक्वेशन आकार प्रकाश कर दे ताले कोन हे जिवो सिंपल एमि दे जिवो ax प्लस by इज इक्वल टू कोन हे जिवो बिले इज इक्वल टू c एंड एटा गोटे कोन एटा तो पिले मोर गोटे स्ट्रेट लाइन रो इक्वेशन अना नै ताले पिले এই ভଳିଆ ମୁଁ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ର ଇକ୍ୱେସନ ପାଇଯିବି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଇକ୍ୱେସନ କେମିତି ପାଇବି ପିଲେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସତରେ ହଉଛି ନା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାହେଲେ କଣ କରିବି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ ରେ ମୁଁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଜାଣିଲି
जे इन इक्वेशन को प्रथमे इक्वेशन करिकी तापर मते ग्राफ टाकू ड्रॉ करने को पड़िबो। ठीक अछि पिले। अच्छा वर्तमान एटाको हम टिके लिभे दबा। ओके देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट बा नेक्स्ट स्टेप। देखो पिले नेक्स्ट स्टेप रे कोन अछि। नेक्स्ट स्टेप रे पिले हम देखिबा नेक्स्ट स्टेप रे देखिया हम कोन ना स्टेप 2 रे पिले देखो कोन अछि डिटरमाइन द vertex of the feasible region either by inspection or by solving two equation of the intersecting line। माने जति मोर एमिति गोटे केसेस आसला देखो पिले मु ड्रॉ करूची मने कर मो पाखरे एमिति गोटे अछि मोर एमिति गोटे लाइन गला आ गोटे लाइन टे एमिति गला आ जदि मो रीजन टा एई जगह रे मु पाई गेली एई जगह रे मु रीजन टा पाई गेली ताल देखो पिले एई पॉइंट मोर कोन आसला इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ताने जदि मते जेतले मु खोजिउ जेतेबेले सॉल्यूशन रीजन ताल मोर कोन हला एई टोटल रीजन टा हला। ताने एई जो रीजन रे जो जो कॉर्नर पॉइंट गुडा रहिला कॉर्नर पॉइंट ताने से कॉर्नर पॉइंट गुडा कोन हबो सॉल्यूशन हबो। मोर एटी सॉल्यूशन पाइबी एई जगह रे पाई पारे नले एटी पाई पारे नले एटी पाई पारे कॉर्नर पॉइंट रो सॉल्यूशन गुडा पाइबी हला। तेणु कॉर्नर पॉइंट रे मु सॉल्यूशन पाइले कॉर्नर पॉइंट रे मु सॉल्यूशन काहेकि पाउची सेटा भी तुमको आगु कहिबी। ठीक अछि ताने कॉर्नर पॉइंट रे जेतले सॉल्यूशन पाउजंती ताने पिले देखो एई पॉइंट तो तुम इजीली बाहर कर दबो एई पॉइंट भी तुम इजीली बाहर करो काहे एई पॉइंट गुडा नै कि हमें ग्राफ टा ड्रॉ करथबा किंतु एई पॉइंट तो हम पाखरे पूरा अननोन थिबो तेणु एई पॉइंट हमें किन बाहर करबा। एई पॉइंट हला तुम देखि परियो कोन एईटा जदी हे गला लाइन 1 ये जदी हे गला लाइन 2 ताले एई पॉइंट टा कोन इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2 ताले दी जण जाको इक्वेशन को सॉल्व करे नै तुम पाखरे अनेक मेथड जानिचो को मेथड सब पिले जानतलो 10th क्लास रे पढितलो जे सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जोडा की तुम माने ओडिया रे कहउतलो प्रतिकल्पन अपसारण वज्रगुणन ई सब मेथड तुम सॉल्व करी शिखितलो। तेणु से मेथड को नेकी सॉल्व करिके आमे बाहर कर दे परिबा ई इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक अछि पिले। अच्छा नेक्स्ट हम देखिया कोन स्टेप 3 ताल पिले स्टेप 3 रे काम कोन स्टेप 3 रे आमे कोन करबा ना हमर टार्गेट कोटा थिला ऑब्जेक्टिव फंक्शन बा आमे ऑप्टिमम वैल्यू देखिबा कोन आछी ताने सेटा ही मोर लास्ट स्टेप रे करी कोन ना इवैल्यूएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z काना मु टोटल प्रॉफिट बा टोटल लॉस म देखिबार अछि ना तेणु मु कोन देखिबी ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू ax प्लस by at each vertex बा जोडा मु कहितली कोन टिके आगुरु कॉर्नर पॉइंट सब कॉर्नर पॉइंट बा each vertex रे मते देखिया को पड़िबो कोड कोड कोन कोन सॉल्यूशन आछि ताने each vertex टा पिले कोठे आसीबो ना each vertex टा मोर आसीबो जोटी सॉल्यूशन रीजन मु जोटी पाइथिबी। ठीक अछि पिले बा जोटी फिजिबल रीजन पाइथिबी सेइतरु ही पाइबा हमें। ठीक अछि पिले एबे देखिया गोटे एग्जांपल देखो पिले एग्जांपल कोन दिजी सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली तामे ग्राफिकली हम सॉल्यूशन बाहर करिया पड़िबो सॉल्व करिया पड़िबो। तन देखो पिले एठी मते ऑप्टिमम सॉल्यूशन ताने कोन दिजी देखो पिले हमें प्रीवियस स्लाइड में प्रीवियस वीडियो रे स्लाइड नो प्रीवियस वीडियो रे हमें कोन पढिथिले प्रीवियस वीडियो रे हमें पढिथिले जे केमिति हमें गोटे फॉर्मुलेट करथुले एलपीपी को किंतु पिले देखो एथिरे तमर कोन देइची ना डायरेक्टली एठी तुमको दे दीची पूरा फॉर्मुलेट हेकी ऑलरेडी दे दीची एलपीपी टा बस तुमको खाली सॉल्यूशन करिवार अछि। बुझि पालो पिले किंतु तुमको पिले परीक्षा रे एमिति भी क्वेश्चन आसी पारे जे तुमको फॉर्मुलेट कर साला परे पुनी सॉल्व करके आंसर बाहर करिया पे भी देई पारे। तेणु तुम कौन कर ना इजिली तुम शिखिज केमी फर्मुलेट करा जाए तापर तुम आराम से पुणी कौन कर ना आपको सॉल्व करके आंसर बाहर करिया देखिए बर्तमान आम केमी सॉल्व कर आंसर गुडा। अच्छा देख पिले अति सरल किछि नाही आराम से देख ताले पिले देख आम कौन करवा ना देख फास्ट स्टेप रे आम देखिबा कौन ना सॉल्यूशन सॉल्यूशन रे प्रथम स्टेप रे हम कोन करिया इन इक्वेशन को इक्वेशन आकार प्रकाश करिया ताले देखो सेया करा है टेकिंग इन इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट एज इक्वेशन ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 4x plus 2y is equal to 80 and 2x plus 5y is equal to 180। तो प्रथम इक्वेशन को नै गली L1 एंड सेकंड इक्वेशन को नै गली L2 ताले बर्तमान ए तो बर्तमान तुमको कहि सालिनी जे इमान गोटे गोटे कोन एमन सब दी जण जा गोटे गोटे स्ट्रेट लाइन
ताले बर्तमान स्ट्रेट लाइन हेले ताने कोन होता दरकार स्ट्रेट लाइन ऊपर अनेक पॉइंट थिबे ताले बर्तमान मु ए स्ट्रेट लाइन ऊपर थिबा मिनिमम एटलीस्ट दीटा पॉइंट नउछि काई ना मते मिनिमम दीटा पॉइंट तो हेले सिना मु गोटे स्ट्रेट लाइन ड्रा करि परिबी स्ट्रेट लाइन ड्रा करि परिबी काई ना मते यदि गोटे पॉइंट दिथियो गोटे पॉइंट रे मु कोन गोटे यूनिक स्ट्रेट लाइन ड्रा करि परिबी कि रे पिले ना कने देखो गोटे पॉइंट दि एमिति हेई पारे एमिति हेई पारे एमिति हेई पारे एमिति हेई पारे किछि भी जाई पारे से स्ट्रेट लाइन देखि बुझि पारछ ना नहीं तेणु मु गोटे यूनिक स्ट्रेट लाइन ड्रा करिया पई हेले मते कोन करिया पड़िबो ना मिनिमम दीटा पॉइंट दरकार ताले पिले देखो मु कोन करिवि दीटा पॉइंट ताले बाहर करिवि प्रति स्ट्रेट लाइन लो ताकू नै के मु ड्रा करिवि ताले देखो पिले मु शेयर करछि नेक्स्ट स्लाइड रे देखिबा देखो बर्तन लाइन 1 को नै की ड्रा कली ताने बर्तन कोन नेली y टा को नै गेली 0 सी अकॉर्डिंग मु x रो मूल्य पाई गेली कने देखुनो बर्तन y जगह रे जदी मु कोन करिवि जदी y जगह रे बर्तन मु 0 पुट कर देली y जगह रे ताले कोन हे जिवो y टा बर्तन 0 हे गेले 2 0 0 हे गेला तेणु कोन मिलला 4x is equal to 80 ताने x is equal to केते हे जिवो 20 तेणु y is equal to 0 and x equal to 20 पाई गेली सिमिलरली मु कोन करिवि सिमिलरली देखो एठी से हेइ ना नै देखो मु x टा पाई गेली केते x पाई गेली 20 y पाई गेली 0 सिमिलरली मु कोन करि परिबि सिमिलरली मु x टा को 0 नै जिवि x टा 0 नेले y टा केते हे जिवो 40 हे जिवो 2 80 upon 2 is equal to 40 हे जिवो देखो से आइ ना नै 0 40 मु पिले देखो काहेकि 0 नै जाउची एठी काहेकि गोटे 0 नै जाइके आर मूल्यटा बाहर कर दोची पुणी x टा 0 नै जाइके y मूल्य बाहर करची पिले सेमिति किछि मैंडेटरी नाही जे सबल टाइम दी गोटे को 0 नवा पड़ियो बोली ना तमे जे कोनची गोटे पॉइंट नै पारो किंतु पिले देखो मु जदी 0 नै जाउची केना मु अति इजीली मु पॉइंट टा को बाहर कर दे पारुची काहेकि ना मु तो जानि छी मते पुणी कॉर्नर पॉइंट बाहर करिया पड़ियो ग्राफ रे तापर मु कोन जानि छी से ग्राफ रे जो कॉर्नर पॉइंट गोटा बाहर करबी ऑब्वियसली से कोन मैक्सिमम केसेस रे जे कोन से एक्सिस ऊपर जीवो तेणु मु जदी डायरेक्टली से एक्सिस ऊपर थिया पॉइंट गोटा बाहर कर दे पारली ताले मु इजीली आराम से मु बर्तन मो सॉल्यूशन बाहर करिया पे मते इजी हबो सेतबे मु कोन करूची जे कोनसी गोटे x को 0 नै जाउची y रे मूल्य बाहर कर दोची पुणी y टा को 0 नै गेले x मूल्य बाहर कर दोची काना एटा अति सहज जिंसटा काना मु जदी देखो जदी मु एटी बर्तन y जगह 1 नै थांदी ताने कोन हेतांदा 2 into 1 2 हेतांदा पुणी 2 टा को आर पटे नै कि माइनस करथांदी 78 पुणी 4 टा नै डिवाइड करथांदी केते बडा जिंस बाहरथांदा मे बी रेशनल नंबर पुणी आस्तांदा ताकू पुणी कैलकुलेशन करबा मो ପାଇଁ डिफिकल्ट हेतांदा तेणु अति सरल रे सहज रे दीटा पॉइंट मु केन पाई जिवि गोटे को 0 नै जिवि तार करेस्पोंडिंग आर रो मूल्य बाहर कर देबी आर वेरिएबल रो मूल्य बाहर कर देबी पिले सब क्षेत्र रे ए टेक्निक टा हम अप्लाई करबा ठीक अछि ताल देखो पिले हम शेयर कर जनी पूरा लाइन 1 पे कली लाइन 2 पे भी टेबल ड्रा कर देली ऑब्वियसली मु जदी प्रथम लाइन को नै कि पॉइंट गुडा मु पाइली सॉरी पिले एटी टिके मिस्टेक हे जाइची एटी हमर हबो कोन 20 0 20 0 एंड एटी हबो 0 आउ 40 एटी मिस्टेक हे जाइची एटा करेक्शन कर नबो हला ताने ए पॉइंट टा कोन हबो से L1 पॉइंट L1 लाइन ऊपर निश्चित रहइबो केना ताकू तो सॉल्व करके पॉइंट टा पाइछे ना हमें तनु तारि ऊपर रहइबो निश्चित भाबरे एटी सेमति कोन हबो एई जो L2 ऊपर एई पॉइंट दीटा को पाई गली xy xy तार बर्तन एई दी जण जाक एई लाइन 2 को सैटिस्फाई करिवे बुझ पाला ना नहीं ताल देखो पिले मु केमति अब ग्राफ ड्रा करूची ताल देखो पिले ग्राफ अब ड्रा करिया ताल देखो x एक्सिस y एक्सिस ड्रा कर देली तापरे बर्तन मु कोन करली एटा हला लाइन 1 ये गला लाइन 1 लाइन 1 ले देखो मोर कोन होतला लाइन 1 ले 20 0 देखो पिले एटा a रे जाई 20 ये 0 20 0 माने x एक्सिस रे तापर से देखो 0 40 माने y एक्सिस रे 40 देखो एटा y एक्सिस 40 तो ई लाइन टा ड्रा कर दे दीटा पॉइंट हे गला माने यूनिक स्ट्रेट लाइन ड्रा करि परिबी बर्तन ई लाइन टा को ड्रा कर देली सिमिलरली पुणी कोन करिवि L2 रे सेमति कोन करली ना देखो L2 रे कोन अछि 90 0 त माने x एक्सिस रे 90 0 देखो 80 रु 100 भीतर देखो पॉइंट अछि 90 100 रे नाही पिले एटा 80 रु 90 भीतर 80 रु 100 भीतर अछि देखो 90 ठीक अछि त एठी गोटे पॉइंट नेली एठी सेमति आसला केते 0 36 माने y एक्सिस रे 36 देखो 40 रु टिके कम रे अछि ना नै पॉइंट टा ताकू नै बर्तन ड्रा कर देली बर्तमान मोर मेन जिनस है तुम जमी टेस्ट कर पढ़ला फास्ट इयर रे लिनियर इनइक्वालिटी रे एक्जाक्टली सेम ऊपर टेस्ट करबा तेणु या टेस्ट करने अति इजी टेक्निक मत कौन ओरिजिन मु टेस्ट करदेवी कहीं मुझे देखी बर्तमान प्रथम L1 लाइन टाक नेबी L1 लाइन टाक नहीं टेस्ट करी जे एक्चुअली ये देखी ओरिजिन पटार सॉल्यूशन रखुची ना नाई तान मु कौन करी सिंपली आइदर तुम कौन कर ओरिजिन पटर चेक कर पार ना तार अपोजिट साइड रे चेक कर पार
କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଇଜି କୋଉଠି ହବ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ? ଅବଭିୟସଲି ଅରିଜିନ୍ ପଟରେ, କାହିଁକିନା ଅରିଜିନ୍‌ର କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କେତେ? 0 0। ତେଣୁ ମୋତେ ଇନିକ୍ୱାଲିଟିରେ ଯୋଉ ଇନିକ୍ୱାଲିଟିଟା ମୋତେ ବା ଇକ୍ୱେସନଟା ମୋତେ ଗିଭେନ୍ ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ମୋତେ 0 0 ପୁଟ୍ କରିବାଟା ଅତି ସହଜ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଅରିଜିନ୍ ପଟରେ ହିଁ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିବି। ତେଣୁ ଅରିଜିନ୍ ପଟରେ ଚେକ୍ କରିବି, ଯଦି ମୋର ଅରିଜିନ୍ ପଟରେ ମୋର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ରହିଲା ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅରିଜିନ୍ ପଟରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ରହିଲା। ଯଦି ଅରିଜିନ୍ ପଟରେ ମୋର ଇନିକ୍ୱେସନକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଅରିଜିନ୍ ପଟରେ ମୋର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କୋଉ ପଟରେ ଥିବ? ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍‌ରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁରେ ପିଲେ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ୱେରେ କ'ଣ କରିବି? L2 ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବି। ଦେଖ ମୁଁ ସେୟା କରିଛି ଷ୍ଟେପ୍ 2 ରେ। ଦେଖ ପିଲେ କ'ଣ ଲେଖିଛି? ଅରିଜିନ୍ 0 0 ସାଟିସ୍ଫାଏଜ୍ ବୋଥ୍ ଇନିକ୍ୱାଲିଟି, ମାନେ ସେ ଦିଟା ଯାକ ଇନିକ୍ୱାଲିଟିକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିଯିବା, ଇନିକ୍ୱେସନକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଦେଖ ପିଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ସାଟିସ୍ଫାଏ କଲା ଦି ଜଣ ଯାକକୁ, ତାହେଲେ ଦେଖ ମୋର ଇନିକ୍ୱେସନଟା କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? ଦେଖ ଦି ଜଣ ଯାକ ଦେଇଛି ଲେସ୍ ଦାନ୍। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସରେ 0 ପୁଟ୍ କରିଦେଲି, ୱାଇ ଆକ୍ସିସରେ 0 ପୁଟ୍ କରିଦେଲି, ତାହେଲେ ଦି ଜଣ ଯାକ କ'ଣ ହେଲା? ଟୋଟାଲ ଟର୍ମଟା 0 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ 0 ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 80, ମାନେ ୟେସ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛି। ଠିକ୍, କାହିଁକିନା 80 ଠାରୁ ତ 0 ସାନ ନା, ହଁ ନା ନାଇଁ? ସିମିଲାରଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେକେଣ୍ଡ ଇନିକ୍ୱାଲିଟିରେ ପୁଟ୍ କରିବି। ସେକେଣ୍ଡ ଇନିକ୍ୱାଲିଟିରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଇଏ ହେଇଗଲା 0, ଇଏ ହେଇଗଲା 0। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ ଟୋଟାଲ ଇନିକ୍ୱାଲିଟିଟା କେତେ ହେଇଗଲା? 0। 180ରୁ ବି 0, 180ରୁ ବି ଯୋଉ 0ଟା ସାନ ନା ନାଇଁ? ଇଏ ବି ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛି, ଦି ଜଣ ଯାକ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଅରିଜିନ୍ ପଟରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଯଦି ଅରିଜିନ୍ ପଟରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ରହିଲା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହବ? ୟାର ତଳ ପଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସିବ ସବୁ। କେମିତି ନା ଏଇ ଟାଇପ୍‌ରେ ଆସିବେ, ୟାର ତଳ ପଟରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସବୁ ଆସିବେ। ଏମିତି ଆସିବେ ସବୁ, ତଳ ପଟରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିବେ। ଏମିତି ସବୁ ତଳ ପଟରେ ଆସିବେ, ଏଇପଟେ ଯେମିତି ତଳ ପଟରେ ଆସିବେ, ଏମିତି ସବୁ ତଳ ପଟରେ ଆସିବେ, ଏଇଠି ଏମିତି ତଳ ପଟରେ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ମୋତେ ଦେଇଛି ଏଇଠି ଦେଖ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ଏକ୍ସ ୱାଇ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0, ମାନେ ମୋତେ କେବଳ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସଲ୍ୟୁସନଟା ନେବି, ମୁଁ ଏଇ ତଳ ପଟରେ ଆଉ ସଲ୍ୟୁସନ ନେବି କି ଇଆଡ଼େ? ଇଆଡ଼େ ନେବି ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ନେବି ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ବି ଆଉ ନେବି ନାହିଁ। ଓନ୍ଲି ନେବି କୋଉଠି? ନା ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ। ତେଣୁ ମୋତେ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ନେବି, ତାହେଲେ ମୋର ପିଲା ସଲ୍ୟୁସନ କ'ଣ ଆସିବ? ସଲ୍ୟୁସନ ମୋର ଏଇ ଆସିବ। କୋଉଟା? ନା ଏଇ ଯୋଉ ରିଜିଅନଟା ଆସିବ। କୋଉ ରିଜିଅନଟା? ଏତିକି, 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 ଏଇ ଯୋଉ ରିଜିଅନଟା ମୋର ଆସିଲା। ତାହେଲେ ଆକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି? ନା ଓ ଏ ବି ସି, ଏଇ ଯୋଉ ରିଜିଅନଟା ତିଆରି ହେଲା, ଇଏ ମୋର ହେଇଗଲା କମନ ରିଜିଅନ, ମାନେ ଦିଟା ଯାକ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟିକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇବି? ମୋର ସଲ୍ୟୁସନଟା ତାହେଲେ କୋଉଠି ପାଇବି? ମୁଁ ପ୍ରତି ଭର୍ଟେକ୍ସରେ ବା କର୍ଣ୍ଣର ପଏଣ୍ଟରେ ପାଇବି। ତାହେଲେ ଦେଖ କର୍ଣ୍ଣର ପଏଣ୍ଟ ପିଲେ କ'ଣ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଓ ବି ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର ହେଇଗଲା, ଏ ବି ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର ପଏଣ୍ଟ, ବି ବି ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର ପଏଣ୍ଟ, ସି ବି ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର ପଏଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଓର ତ ତମେ କର୍ଣ୍ଣର ପଏଣ୍ଟର କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ତମେ ଜାଣିଛ, ଆଉ ଏ ର କର୍ଣ୍ଣର ପଏଣ୍ଟର କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ତମକୁ ଜଣା ଅଛି, ଜାଣିଦେଲଣି ଏଠି 20 ଆଉ 0। ଆଉ ସେମିତି ସି ର ବି କର୍ଣ୍ଣର ପଏଣ୍ଟ ତମକୁ ଜଣା ହେଇଯାଏ, ସି ର କେତେ? ଏଇଠି 0 ଆଉ 36 ପାଇଗଲ। କିନ୍ତୁ ଏ ବି ର କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ତମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବି ର କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ପିଲେ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ବି ର କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ଆମେ ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ବିଟା ହଉଛି ଏଇ L1 ଆଉ L2 ର କ'ଣ? ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟଟା। ତା ମାନେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ? ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ L1 ର ଇକ୍ୱେସନ ବି ଜଣା ଅଛି, L2 ର ଇକ୍ୱେସନ ବି ଜଣା ଅଛି। ଏଇ ଦିଟା ଇକ୍ୱେସନକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଟେକ୍ନିକ୍ ବି ତମକୁ ଜଣା ଅଛି। ତିନି ପ୍ରକାର ମେଥଡ ଜାଣିଛ। ତାହେଲେ ଏଇ ତିନି ଜଣ ଯାକ ମେଥଡକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ତମେ ଆନ୍ସରକୁ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବ। ହଁ, ଆରାମସେ ତମେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବ। ଦେଖ ପିଲେ ସେଇଆ ହିଁ କରାହେଇଛି। ଦେଖ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ଉପାୟରେ ମୁଁ କରିକି ମୁଁ କ'ଣ ବାହାର କରିଦେଲି? ଏ ର କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ପାଇଗଲି। ପୁଣି ଏ ର କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ପାଇଗଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କଲି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଦେଲି ଯେ ମୋର ଫିଜିବୁଲ ରିଜିଅନ, ମୁଁ କୋଉଠି କୋଉଠି ପାଇବି ଫିଜିବୁଲ ରିଜିଅନ? ନା ଏଇ ଭର୍ଟେକ୍ସର ଫିଜିବୁଲ ରିଜିଅନ ପାଇବି, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଲିଣି। ପିଲେ ଯୋଉ କେମିତି ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟଟା ବାହାର କଲି ସେଟାକୁ ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛି, ତମେ ଏଟା ଟିକେ ଦେଖିନବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେମିତି ସଲ୍ଭ କରି ବାହାର କଲା। ଦିଟା ଇକ୍ୱେସନ ତ ସଲ୍ଭ କରିବା ଶିଖିଛ, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ବା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପକୁ ଆସିବା। ଆମକୁ କ'ଣ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି? ଆମ ଅପ୍ଟିମମ୍ ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଅପ୍ଟିମମ୍ ସଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ପିଲେ ଦେଖ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? ଅପ୍ଟିମମ୍ ସଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ପଳେଇବା। ଦେଖ ଏଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? ନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଥିଲା ମାକ୍ସିମାଇଜ ଜେଡ୍ ଇଜିକାଲ ଟୁ 3x ପ୍ଲସ୍ 4y। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ସବୁ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ପାଇଗଲଣି, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସଲ୍ୟୁସନ ପାଇବା କଥା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ? ନା ସେଇ ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇ ଜାଗାରେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କରିକି ଜେଡ୍ ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ମୋତେ ଏଠି ମାକ୍ସିମାଇଜ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଖୋଜିବି ଯେ ମୋର ସବୁଠୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ମାକ୍ସିମମ୍ ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ପାଉଛି। ସେଇଟା ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ। ଯଦି ମୋତେ ଏଠି ମିନିମମ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଖୋଜିଥାନ୍ତି?
जे कोठी जेड रो मूल्यटा मिनिमम आसुची ठीक अछि पिले ताले देखिया वर्तमान कोठी मोर मैक्सिमम आसुची देखिबा देखो ताले कोठी मैक्सिमम आसुची देखो ताले एठी देखो पिले मोर कोन हला ताले वर्तमान जेड रो जो मूल्यटा जे मु लिखिनी मु डायरेक्टली कर देइची जेड रे डायरेक्ट 0 रो मूल्य ओ रो मूल्य ओटा कोन 0 0 तेणु मोर एठी थिला कोन मोर इक्वेशन देखो पिले कोन थिला मु आतर लिखि दउची z इक्वल टू 3x प्लस 4y देखो एठी सिंधी लिखि एठी कोन हबो ना एठी मु जानिची जे एठी मोर कोन अछि z इक्वल टू 3x प्लस 4y हाँ 3x प्लस 4y मैंने एटा ही मोर थिला z इक्वल टू 3x प्लस 4y ताने देखो पिले बर्तन ओ रो बर्तन कोऑर्डिनेट कोन अछि 0 0 तने x जगह 0 y जगह 0 पकेले ताने z रो बर्तन कोन आसीला वैल्यू z रो वैल्यू आसी गला 0 आसी गला काहेकि नाइ z टा मोर होउची कोन फंक्शनल वैल्यू टा काना z इक्वल टू मु कोन पाए मोर ऑप्टिमम वैल्यू सेटा तेणु मुझे कौन कली तार पुणी कौन करी जेड ए पुट करी ताने ए रो कोऑर्डिनेट बर्तन केते जानि छि मु 20,0 तार बर्तन मु कौन कली ए जेड जगह रे जो जेड रो जो कोऑर्डिनेट अछि x आ y जो वैल्यू अछि ता जगह मु ए ए रो कोऑर्डिनेट रो वैल्यू को पुट कर देली ताने देखो बिले x जगह केते पुट करबा 20 y जगह पुट करबा 0 ताले देखो बिले 3 into 20 केते गला 60 ताने देखो बिले मु कोन पाई गली 60 पाई जाई ना नहीं बिले वेरी गुड तापर सिमिलरली पुणी कौन करी मु बी पॉइंट बी रे पुणी चेक करबा बी पॉइंट देखो पिले केते देजी 2.5 कमा 35 हला बर्तन से पॉइंट पुट करिया एटी तने हजार पुट करिया 2.5 y जगह पुट करिया 35 तने देखो पिले मु पुट कला पर कोन पाइली वैल्यू मैं पाइली 147.5 सिमिलरली मु कोन करबी सी पॉइंट पे टेस्ट करबी तने सी पॉइंट पे टेस्ट करले तने मु कोन करली at z is equal to at z when c is equal to 0,36 तने मु कोन करबी x जगह बर्तन पुट कर देबी 0 एटी y जगह पुट कर देली 36 तने 4 into 36 के देई गला 144 क्लियर ताले बर्तन एमानक भीतर मते कोन मते ऑब्जेक्टिव फंक्शन मोर कोन थिला मैक्सिमाइज ताले एमानक भीतर मु खोजिबी जे कोठी मोर मैक्सिमम वैल्यू पाउची तान देख पिले मु एटी कोठी मैक्सिमम वैल्यू पाइची 0 टू बड़ धर 60 रहलानी 60 टू बड़ 147 आउ 144 टू भी 147 तो मोर सब मैक्सिमम मूल्य कोठी पाउची एटी ताले मोर सबठू मैक्सिमम मूल्य पाइली तान मु को पॉइंट रे ना बी पॉइंट रे पाइली मैक्सिमम मूल्य 147.5 से जिनसटा पिले लिखियो एबे thus the maximum value is 147.5 and it occur को जगह रे occur कला को जगह रे ना it occur at b point 2.5 p comma 3 comma 35 ठीक अछि पिले hence the solution of this LPP is x equal to can I point दा इधर x टा केते 2.5 y टा हला 35 and z maximum माने ऑप्टिमम वैल्यू बा मैक्सिमम वैल्यू मु कोन पाइली 147.5 क्लियर हला पिले बुझी पाला ना नहीं क्वेश्चन टा केमिति हला समस्ते जदि माने न बुझी पारथबो आउ थरे टिके वीडियो को पॉज करिके पूर्व देखिबो तापर पुणी आउ थरे देखिनेले निश्चित भाବରେ बुझी परिबो तथापि जदि बुझिबार किछि असुविधा ହେଇछि ताले निश्चित भाବରେ कमेंट सेक्शन रे लिखिबो आउ थरे ताकू हम बुझिया ପାଇଁ चेष्टा करिबा ठीक अछि पिले आ तुम मान जब को क्वेश्चन डाउट रही जाइए ताले निश्चित भाव से क्वेश्चन गुड़िक तुम मैंने कमेंट सेक्शन पुट कले आम नेक्स्ट जो पुणी आम डाउट क्लीयरिंग क्लास करवा से निश्चित भाव से सब डाउट गुड़िक नहीं आम क्लीयर करवा ठीक अच्छे पिले अच्छा एबे देखिबा आउ गोटे एग्जांपल सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली एग्जैक्टली सेम ऊपर देखिए मैक्सिमाइज z is equal to 40x plus 88y subject to constraint 2x plus 8y less than equal to 60 5x plus 2y less than equal to 60 देखो पिले एग्जैक्टली सेम उपाय करिया जेमिति करथिले प्रीवियस क्वेश्चन टा एग्जैक्टली सेम ताने ट्रीटिंग इन इक्वेशन आज इक्वेशन बर्तमान हम इन इक्वेशन को इक्वेशन कर दबा तापर टेबल ड्रा करिया जेमिति करथिली x टा को 0 नै y रे मूल्य बाहर करबी y टा को 0 नै x रे मूल्य बाहर करबी सिमिलरली जेमिति करथिली एग्जैक्टली सेम उपाय रे बर्तमान करबी ताले कोन कली ना फल L1 ପାଇଁ ତିଆରି କରିଦେଲି 0 अच्छा एठी भी सेमति टिके मिस्टेक हे जाई एठी भी सेमति टिके करेक्शन करे नबो पिले
ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଠି ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ୍ ସରି, ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ, ଏ ବି ସେମିତି ଠିକ୍ ଅଛି। 30,0 ଦେଖ 30,0 ବି ବାହାରିଛି। 30,0 ଏଠି ଅଛି 0.7.5 0.7.5 are on the line represented by L1 କାହିଁକି ନା ଆମେ L1 କୁ ସଲ୍ଭ କରିକି ତ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଅବଭିୟସଲି ଏଇ L1 ଉପରେ ହିଁ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାମାନେ କଣ ହବ, ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ପଏଣ୍ଟ L1 କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ତମେ ପୁଟ୍ କରିବି ଦେଖିବ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ L1 ରେ ତମେ ପୁଟ୍ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ ହବ ନା ଏଇ ଯୋଉ L1 କୁ ଇକ୍ୱେସନ କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବ। ମାନେ ବାମ ପଟ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଯଦି ତମେ ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଇଟ ସାଇଡର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ଥିବ ସେୟା ପାଇବ। ଯଦି ରାଇଟ ସାଇଡର ମୂଲ୍ୟ 0 ଅଛି ତାହେଲେ 0 ବି ପାଇବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଟେବୁଲ 2। ଟେବୁଲ 2 ରେ କଣ ହବ, ଫର ଦି ଲାଇନ L2 ତାହେଲେ L2 ରେ ବୋଲେ କଣ ପାଇଲି ମୁଁ, L2 ରେ ମୁଁ ପାଇଲି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ପାଇଗଲି କଣ କଣ ନା ଦିଟା ଯାକ ପଏଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଗଲି 0 30 ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଗଲି 12,0 ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଯାକ ପଏଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହବ ନା L2 ର ଲାଇନ ଉପରେ ରହିବ ଆଉ L2 କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବେ। ଯେମିତି ଏ କନସେପ୍ଟ କହିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ କନସେପ୍ଟରେ ବୁଝିବା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟା ଲାଇନ ଦେଇଥିଲା, ଦିଟା ଲାଇନ ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ତମେ ପାଇଗଲଣି। ଏବେ ତ ଗ୍ରାଫ ଡ୍ର କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆରାମସେ ତମେ ଗ୍ରାଫ ଡ୍ର କରିପାରିବା। ଦେଖ ପିଲା ଗ୍ରାଫ ଡ୍ର କଲେ, ତାହେଲେ ଦେଖ x ଆକ୍ସିସ୍ y ଆକ୍ସିସ୍ କୁ ନେଇକି ତମେ ଡ୍ର କରିଦେଲି, x ଆକ୍ସିସ୍ y ଆକ୍ସିସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ L1 କୁ ଡ୍ର କରିବା। ତାହେଲେ L1 ରେ ପିଲା ଦେଖ କଣ ଦେଇଛି 0,7.5 ମାନେ 0,7.5 ମାନେ y ଆକ୍ସିସ୍ ରେ ଥିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଇଛି, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା। ତାପରେ କଣ ଆସିଲା 30,0 30,0 ମାନେ ଦେଖ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା 30,0। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ମୁଁ ଡ୍ର କରିଦେଲି ସିଧା ଲାଇନ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ମୋର ହେଇଗଲା କଣ L1। ତାହେଲେ ସିମିଲାରଲି ପୁଣି ଆରଟା କଣ ହବ 0 30 0 30 ମାନେ y ଆକ୍ସିସ୍। ଦେଖ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା 0 30 ହେଇଛି। ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଟା ଆସିବ 12,0 ଦେଖ 10 ରୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ହେଲା 12,0। ତାହେଲେ ଏଇ ଲାଇନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହେଇଗଲା, ଇଏ ହେଇଗଲା L2। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ମାନେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କାମ ହେଲା କଣ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିବି ଯେ ମୋର ସଲ୍ୟୁସନଟା କୋଉ ପଟରେ ଆସୁଛି, ଅରିଜିନ ପଟରେ ଆସୁଛି ନା ତାର ଅରିଜିନ ଅପୋଜିଟ ସାଇଡରେ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ କଣ କରିବ, ସିମିଲାର ଯେମିତି କହିଥିଲି ଯେ ତମେ କଣ କରିବ ନା 0 0 କୁ ପୁଟ୍ କରିବ ଇନ୍ ଇକ୍ୱେସନ ରେ, ଦେଖିବ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମର ଇନ୍ ଇକ୍ୱେସନ ଟା କଣ ଥିଲା। ଦେଖ ପିଲା ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି କଣ ଅଛି ମୋର ଏଇଠି ଇନ୍ ଇକ୍ୱେସନ ଟା ଥିଲା କେତେ 2x ପ୍ଲସ୍ 8y ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 80। ତାହେଲେ x ଆଉ y ଜାଗାରେ ଯଦି 0 ପୁଟ୍ କରିବି ତାହେଲେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ଟା ଟୋଟାଲ 0 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ 0 ଇଜ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 60। ୟେସ୍, ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛି କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିଛେ 0 ଟା 30 ଠାରୁ ସାନ। ସିମିଲାରଲି ଏଟା ବି ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଦିଟା ଯାକ ସାଟିସ୍ଫାଏ କଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଲି ନା ଅରିଜିନ ପଟରେ ଆର ସଲ୍ୟୁସନ ଟା ରହିଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଯଦି ଅରିଜିନ ପଟରେ ସଲ୍ୟୁସନ ହେଲା ଦେଖ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ତଳ ପଟି ଦେଇଛି ସଲ୍ୟୁସନ, ଏଠି ବି ଦେଖ ସେଥିପାଇଁ ଅରିଜିନ ଆଡକୁ ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଇଛି। ଏଠି ବି ଯେମିତି ଦେଖ ତଳ ପଟରେ ମାନେ ଅରିଜିନ ଆଡକୁ ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଇଛି, ଏଠି ବି ଦେଖ ତଳ ପଟରେ ମାନେ ଅରିଜିନ ଆଡକୁ ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଇଛି। ପିଲା ଗୋଟେ ଅତି ଇଜି ଟେକ୍ନିକ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥା, ଯେତେବେଳେ ଲେସ୍ ଦାନ୍ ଦେଇଥିବ, ଲେସ୍ ଦାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବା ଲେସ୍ ଦାନ୍ ଦେଇଛି ମାନେ ଆଖି ବୁଜି ତମେ ଜାଣିଦବ ଯେ ଅରିଜିନ ପଟରେ ହିଁ ଥିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗ୍ରେଟର ଦାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଦେଇଥିବ, ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତମେ ଅବଭିୟସଲି ତମେ ଜାଣିଦବ ଯେ ସିଏ କଣ ଥିବ ନା ଅରିଜିନ ଅପୋଜିଟ ସାଇଡରେ ଥିବ। ଏଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଟେକ୍ନିକଟେ, ଇଜିଏଷ୍ଟ ୱେ ଟୁ ରିମାଇଣ୍ଡ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଭେରିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଯେକୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ଆଇଦର ତମେ ଅରିଜିନାଲ ଚେକ୍ କର, ନହେଲେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ନେଇକି ତମେ ଭେରିଫାଏ କରିକି ଚେକ୍ କରିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, କୋଉ ପଟରେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ରହୁଛି ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି, ତାର ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁ ଦେଖିବା, ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଲି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ନେଇକି କରାହେଲା, ଲେଖା ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲେ ଦେଖ ଏଇ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେଇଥିରେ ଦେଖ, ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ତାହେଲେ ଦେଖ ଯଦି ସ୍ୟାଡେଡ ରିଜନ ଯଦି ଭିତର ଗୁଡା ଆସିଲା, ଦେଖ ଭଲସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଇ ଯୋଉ ଭିତର ଗୁଡା ଯଦି ସ୍ୟାଡେଡ ରିଜନ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସଲ୍ୟୁସନ କୋଉଠି ପାଇବି, ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ସଲ୍ୟୁସନ ଗୁଡା କୋଉଠି ପାଇବି ବୋଲି। ସଲ୍ୟୁସନ ଗୁଡା ମୁଁ ପାଇବି କୋଉଥିରେ, ପ୍ରତି କୋଉଠି କର୍ଣ୍ଣର ପଏଣ୍ଟରେ ପାଇବି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କର୍ଣ୍ଣର ପଏଣ୍ଟ ତାହେଲେ କଣ ଆସିଲା ଓ ଏ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆସିଲା ସି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଓ ର ତ କୋଅର୍ଡିନେଟ ତମକୁ ଜଣା ଅଛି 0 0, ଏ ର କୋଅର୍ଡିନେଟ ତମମାନଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିଯାଇଛି କଣ 10 ନୁହଁ କେତେ ଥିଲା, ହଁ 12 କମା 0, 12,0 ଏର ବି କୋଅର୍ଡିନେଟ ତମକୁ ଜଣା ପଡିଯାଇଛି। ସି ର କୋଅର୍ଡିନେଟ ବି ତମେ ଜାଣିଛ, ସି ର କେତେ 0,7.5। ହଁ, କାରଣ ଏଇଠି ଦେଖ 0,7.5 ଏଇଟା ପାଇଗଲ ତମେ ସି ର କୋଅର୍ଡିନେଟ। ତାମାନେ ତମର ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଖାଲି ବାକି ରହିଗଲା କୋଉଟା ବି। ତାହେଲେ ବିଟା ପିଲେ ଦେଖ କାହାକୁ ବିଟା କେମିତି ପାଇବ ନା ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଅଫ L1 ଆଣ୍ଡ L2। ସିମିଲାରଲି ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ L1 ବି ତମକୁ ଦେଇଦେଇଛି, L2 ବି ତମେ ପାଇଯାଇଛ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ହେଲା L1, ଇଏ ହେଲା L2। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟାକୁ ସଲ୍ଭ କଲେ କଣ ପାଇବ, ବି ର କୋଅର୍ଡିନେଟଟା ପାଇବ। ଦେଖ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସଲ୍ଭ କରିକି ଲେଖିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଦେଖ ପିଲେ ଅଲରେଡି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସବୁ କହିଲି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ପଢି ଦଉଛି ଖାଲି। Since origin 0 0 satisfies both the inequation, the feasible region is below the line 2x plus 8y is equal to 60। ମାନେ ଦେଖ ବିଲୋ ଦ ଲାଇନ୍ କାହିଁ ଲେଖିଛି
ନା ଆଇଦର ତମେ ବିଲୋ ଦ ଲାଇନ୍ ଲେଖିପାର ନ ଲେଖିପାର ଦ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦି ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଅରିଜିନ୍ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାର। ନହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଆଣ୍ଡ, ହଁ ନା ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ଦି ଲାଇନ୍ ଅର୍ଥାৎ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ଅଛି। ଦେଖୁନ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ନାହିଁ, ଏଇ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ଟା ଆମେ ନେଇଥିଲେ L2, ଏଇଟା L2 ର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ବାଁ ପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଅଛି। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଲି? ସୋ the shaded region OABC is the visible region. In this figure, the point B is the point of intersection of the straight line 2x plus 8y is equal to 60 and 5x plus 2y is equal to 60. Solving these equation, ଆମେ ଏଇ equation को solve କରିଦେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା? x ର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟେ ପାଇବି, y ର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଲି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ସେଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା, ତାହେଲେ B ପଏଣ୍ଟଟା, ତାହେଲେ B ପଏଣ୍ଟ ହେଲା x ର କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ 10, y ର କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ହେଇଗଲା 5। ଦେଖ ପିଲେ ଏଇ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ମୁଁ ପାଇଗଲି, B ର କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ଟା ପାଇଗଲି। ତାହେଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସବୁଟା ତ ତମକୁ ଜଣା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କାମ ଅତି ସହଜ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଫଙ୍କସନ୍ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ? z is equal to 40x plus 88y, 40x plus 88y। ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଥିଲା z is equal to 40x plus 88y, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ଅରିଜିନରେ ପୁଟ୍ କଲ, ଅରିଜିନ୍ ପୁଟ୍ କଲେ x y ଦୁଇଟା ଆଗରେ 0 0 ପୁଟ୍ କଲେ ଟୋଟାଲ z ର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା? 0। ସେମିତି a ର ମୂଲ୍ୟ ପୁଟ୍ କଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଦେଖ ଯେମିତି କରିଛି ଏଠି, ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ କରିଛି। ତାହେଲେ 40 into 12 plus 88 into 0 is equal to 480। ସିମିଲାରଲି ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଗଲି? ZB ମାନେ B ପଏଣ୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଟ୍ କଲି, କେତେ ପାଇଲି? 840। ସେମିତି z ଆଉ C ପଏଣ୍ଟରେ ସେମିତି ପୁଟ୍ କଲି, z ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କଲି, କେତେ ହେଲା? 660। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଠି କ'ଣ ବାହାର କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲା? ମାକ୍ସିମମ୍ ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖିବି? ସବୁଠୁ ମାକ୍ସିମମ୍ ମୂଲ୍ୟ କୋଉଠି ଆସୁଛି? ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ମାକ୍ସିମମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିବି? Thus the maximum value of z is 840 means 840 and it occur, ଦେଖ କୋଉଠି occur ହେଇଛି? B ପଏଣ୍ଟରେ। ତାହେଲେ B ପଏଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଥିଲା? 10, 5। ଦେଖ ପିଲେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତମେ ଭାବିବନି ଯେ ଯୋଉଠି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ହେଇଯିବ ନା ସେଇଟା ମୋର ସବୁବେଳେ ସଲ୍ୟୁସନ ଆସୁଛି ନା। ବେଳେ ବେଳେ ଅଲଗା ପଏଣ୍ଟ ଏଇ A ରେ ବି ଆସିପାରେ, C ରେ ବି ଆସିପାରେ, ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଯୋଉଠି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ସେଇଠି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ଏମିତି ହେଇଯାଏ ଯେ ମାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ତମେ ଦେଖିବ ସବୁ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ଆସେ ସଲ୍ୟୁସନ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଜାଣିଦେଲ କ'ଣ? Thus the maximum value of z is 840 and it occur at B point 80। ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଅତଏବ? Hence the solution of LPP is x equal to 10, y is equal to 5 and z maximum ମାନେ ଏଇଟା ଯୋଉ maximum ମୂଲ୍ୟଟା ତମେ ପାଇଲ କେତେ? 840। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ବୋଲି। ଆଉ 2-3ଟା ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏତିକିରେ ରଖିବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ବୋଲି। ଯଦି ଯୋଉଠି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ତା ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆଉ ଯେତେରୁ ଅଧିକ ପାରିବ ପିଲେ ତମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କର। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ? ଘରେ ରହିବ, ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଷ୍ଟେ ହୋମ୍, ଷ୍ଟେ ସେଫ୍।